Bonsoir tout le monde. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est les étapes du calcul d'un pâtier, unité de formation logistique d'entreposage. D'accord? Donc, nous allons étudier les caractéristiques de pâtier, mais avant d'entamer ce sujet-là, on doit savoir, on doit connaître, comprendre la définition d'un pâtier. Donc, un pâtier oracle en anglais est une étagère, le plus souvent métallique, qui permet de stocker des palettes, donc constituées d'alvéoles qui peuvent contenir une ou plusieurs palettes. Celles-ci reposent sur deux lisses, les parties horizontales des pâtiers. Donc les alvéoles de 2 à 3 places. Alvéoles peuvent contenir soit deux palettes industrielles ou bien trois palettes européennes. Donc elle est composée de barres verticales, des échelles, sur lesquelles sont fixées des barres horizontales appelées lisses. Généralement, le pied des échelles est protégé par un sabot contre les chocs par un engin de manutention. Donc, le paletier الدارجة دابا. Donc, paletier tout simplement هي هاد l'image اللي كتشوفوا دابا حاليا. Donc, paletier هي المكان اللي كنحطوا فيه لي باليت ولا اللي كنستوكيو فيه لي باليت ديالنا. D'accord? Donc, il se compose principalement les échelles اللي هما en bleu الازرق دابا هادو هما les échelles et des lisses. Donc les lisses هما اللي علاش محطوطة الباليت. D'accord? Donc il se compose les échelles ou les lisses ou les sabots هما اللي كيكونوا هنايا في التحت يعني اللي كيبروتيجيو ولا كيحميو البالتي ديالنا من انها يقيسوها les engins de manutention c'est-à-dire les claques, les transpalettes, les engins de manutention بشكل عام. Donc هذه une autre image ديال البالتي. Donc voilà الليس ديالنا هو هادو كيتسموا لي ليس هادو اللي بالاورانج ها هما داكور وهادو اللي بالسيلفر بالنقري هادو لي زيشيل داكور. دونك هادو لي زيشيل داكور وهادو لي اورانج هادو هما لي ليس او بيان لي لونجورون. دونك هنا هاد الليس محطوطه فوقها 3 باليت. دونك هذه كتسمى الفيول دو 3. دونك كتسمى الفيول دو 3 سيتادير هاد الالفيول هو المكان المخصص لوضع لي باليت. Donc cet alvéole, elle permet de stocker trois palettes. D'accord? Donc هادو واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة. Donc c'est كتسمى alvéole de 3. هذا هو المعنى ديال هاد اللي قلناها عاد دابا في التعريف الفرنسي قلنا alvéole de 2 ou 3 places. هذا هو المعنى ديالها. دونك عندنا هادو غالبا غيكونوا دي باليت اوروبيان. الفرق ما بين باليت اوروبيان ولا باليت اندستريال هو في الديمونسيون. لي باليت اوروبيان كتكون فيهم 1200 فوا 800 ملم طول العرض الوغ كو لي باليت اندستريال كتكون فيهم متر على متر. داكور. دونك لي زيشيل اي لي ليس. دونك لي زيشيل حنا شفناهم في صوره حقيقيه هما اللي كيكونوا بالزرق ولي ليس هما اللي كيكونوا بالاورانج. داكور. دونك فوالا هادو هما لي ليس ولي زيشيل كيكونوا بالزرق غالبا بالزرق هنايا عندنا بالنقري مي غالبا كيكونوا بالزرق. داكور. Donc les échelles هما les éléments verticaux d'un pâtier sur lesquels sont fixés les lisses. يعني فيهم كنفيكسيو هاد لي ليس عليهم كيتحطوا هاد لي ليس باش كيتفيكسيو. D'accord? Et les lisses ou bien les longerons sont les pièces horizontales qui est menée d'attaches de lisses et qui relient les échelles d'une même travée d'un pâtier. D'accord? Donc terme en anglais pallet rack upright frame ou pallet rack load beam. Donc هذا هو les termes la définition la traduction ديالهم en anglais. Le travée هو la distance entre deux échelles. Donc voici l'échelle الأول وهالإشيل الثاني. Donc هذه alvéole de 3. Donc واحد جوج ثلاثة ديال لي باليت. Donc le travée هو la distance entre l'échelle ou l'échelle. D'accord? Donc ensemble d'alvéoles superposés qui se trouve entre deux échelles de pâtier. Terme en anglais qui s'appelle باي. Donc le travée هو la distance entre deux échelles. Donc يشوفوا غير في الإيماج راها واضحة. D'accord? Donc هنا عندنا 3 باليت عندنا alvéole de 3 échelle الأول échelle الثاني la distance entre deux échelles كتسمى travée. L'échelle commune بطبيعة الحال هذا باين هو l'échelle اللي كيكون entre deux échelles. D'accord? وعندنا alvéole de paletier. Donc voici l'alvéole. Donc l'alvéole هو المكان المخصص لوضع les palettes. Donc espace d'un paletier qui sert à recevoir des charges généralement palettisées. En anglais on dit
palette rack compartment. D'accord, donc un compartiment. Elle a voulu dire بحال تكون في التران كتقول compartiment مثلا compartment. Donc compartment هذه compartiment ولا alvéole de 2 كهزة 2 palette كتسمى alvéole de 2. Donc المكان المخصص لهذا الباليت il s'appelle bien كيتسمى alvéole. D'accord, voilà. Donc هذه alvéole de 3 حيت فيها 1 2 3. هذه alvéole de 2 فيها 2 palettes. D'accord. غنمشيو دابا للباليت اورو. Donc sens de stockage des palettes. Donc la palette euro, généralement appelée palette EPAL, est une palette dont les dimensions standards sont la longueur ديالها هو 1200 mm, c'est-à-dire 1,2 m, et la largeur 800 mm اللي تقريبا هي 0.8 متر ولا 80 سنتيم. دونك العرض هو هذا راه باين والطول هو هذا. ديجا كتكون ماركي في لاباليت واحد اللوغو ولا واحد الشكل واحد الرمز واحد السامبول كي سو سينيف اللي كيعطي عفوا لو تيب دو لا باليت. هنايا عندنا سينيفيكاسيون ديال ايبا ايسي هي European palette. D'accord. دونك لو سونس دو ستوكاج توجور فاش كتكون لا باليت ديالنا حطيناها بشكل عرضي كتسمى stockage longitudinal, c'est-à-dire la longueur de la palette est mise de le sens de la profondeur des paletiers et donc la largeur des palettes est en façade. فاش كتكون عندنا الباليت كنحطوها بشكل طولي يعني la largeur de la palette est mise dans le sens de la profondeur et la paletier et donc la longueur de la palette est en façade. donc هنا عندنا la longueur عندنا 1200 هي اللي كتشوفوا قدامنا. donc هنا كتسمى stockage transversal. stockage transversal. donc هذا le type de stockage في البالتي كيفاش الا حطينا لا باليت بهذا الشكل هذا طوليا بشكل طولي يعني ملي كنوقفوا قدام البالتي ولا قدام الغيوناج كتبان لنا الطول كنشوفوا الباليت بشكل طولي. دونك هنا كتسمى ستوكاج ترانسفيرسال. فاش كنشوفوا لا باليت الا قلبناها ياك بشكل عرضي كتسمى لونجيتيدينال. بحال هنايا مثلا هنايا لي باليت سون ستوكي دي مانيير لونجيتيدينال حيت هنا عندنا العرض هو اللي كنشوفوا قدامنا العرض. دونك لا لارجور alors que la longueur هو غادي في البروفوندور. داكور. دونك هنايا عندنا العكس. الوغ في هذه الحاله مثلا هنا غالبا عندنا الطول هو اللي قدام. غالبا فاش كتكون 3 كتكون العرض هي اللي في الفاساد. داكور. يعني كتكون ستوكاج لونجيتيدينال. فاش كتكون 2 ولا 1 غالبا كتكون ستوكاج ترانسفيرسال. فواسي دونك هنا عندي 2 ارفل 2 دونك ستوكاج ترانسفيرسال. داكور. ابخي دونك بحال هنايا فوالا دونك هادي شيما كتريزيمي داكشي اللي قلنا كامل. دونك عندنا لي زيشيل ديكستريميتي كيكون هنا هادو بطبيعة الحال اللي في الوسط لي فيس. هاهي لي فيس اولونجورون. l'espace de stockage des palettes elle s'appelle l'alvéole. donc voici les alvéoles. donc هادي alvéole de 2. d'accord. stockage غالبا هنا longitudinal. le travée هو distance entre les deux échelles. et هادشي كامل كيتسمى راك او بالتي او بيان رونجي ولا الغيوناج بشكل عام. داكور. وعندنا لي نيفو 1 هو النيفو الارضي. نيفو 2 et نيفو 3 يعني لي نيفو دو ستوكاج هما هادو شوفوهم حقيقة. فوالا فوالا دونك هذا نيفو 1 هذا نيفو 2 وهذا نيفو 3. دونك عندنا رونجي ولا بالتي دو 3 نيفو. فوالا et 3 étages. après نشوفو recherche des caractéristiques d'une palette. Donc les caractéristiques d'une palette, quelle que soit la palette, elle se caractérise par deux choses, généralement par la hauteur et le poids. La hauteur d'une palette chargée, c'est-à-dire عامرة فيها السلعة يساوي la hauteur d'une palette vide plus la hauteur de la charge. donc كما كتشوفوا هنايا donc la hauteur de la palette vide هي خاوية زائد la hauteur de la charge. دونك إلا جمعنا الهوتور ديال لابايت فيد يعني الارتفاع ديال لابايت خاوية زائد الارتفاع ديال السلعة كنحصلو على الارتفاع ديال لا شارج باليتيزي ديال لابايت كاملة. alors que le poids voilà الهوتور د لابايت donc le poids de la palette la même chose هو البوا د لابايت فيد زائد البوا دو لا شارج يعني البوا ديال السلعة كاملة كيعطينا le poids de la palette vide poids de la charge كيعطينا le poids de la palette.
D'accord. Donc, exercice, باش نفهمو مزيان. Donc, voici. Des matières premières sont conditionnées en carton d'une hauteur de 22 cm. Chaque carton pèse 7 kg. Ces cartons sont paletisés sur des palettes de 800 x 1200 x 150 mm comportant 4 lits, il y a 4 couches, de 10 cartons. La palette vide pèse 25 kg. Donc, je vais faire l'exercice. On calcule le poids de la palette chargée. On calcule la hauteur de la palette chargée. Donc, la hauteur. Donc, voilà. Donc, on a une matière première sont conditionnées en carton d'une hauteur de 22 cm. Chaque carton pèse 7 kg. Donc, ces cartons sont paletisés sur des palettes. Donc, on a la caractéristique de la palette. Ou là, les dimensions de la palette. La palette ديالنا 800 x 1200, mais quand je 800 x 1200, c'est-à-dire palette européenne. Donc, الطول ديالها 120 والعرض ديالها 0.8 متر. والارتفاع ديالها هو اللي 150 ملم. دونك الارتفاع هنايا هو 150 ملم اللي هي 0.15 متر. داكور. دونك الا بغينا نحسبوا لا هوتور ديال لا بايت شارجي خصنا لا هوتور ديال لا بايت فيد. دونك لا هوتور ديال لا بايت فيد كنجيبوه من الديمونسيون لان هنايا 800 هي العرض 1200 هي الطول و150 هو الارتفاع ديال لا باليت. دونك فواسي الارتفاع ديال لا باليت لا هوتور ديال لا باليت 150 ملم اللي هي 15 سنتيمتر ولا 0.15 متر. 15 سنتيمتر. عاد خصنا لا هوتور ديال لا شارج، يعني شحال الارتفاع ديال لا شارج. حنا شنو قلنا؟ قلنا بانه شاك كارطون لي كارطون اللي محطوطين فوق هاد لا باليت فيد لا هوتور ديالهم 22 سنتيمتر. الوغ كو عندنا غادي نحطو هاد لي كارطون على 4 ديال لي زيتاج. دونك الا حطينا كارطونه فوق كارطونه فوق كارطونه، دونك كانوا 4 ديال الكارطونات محطوطين فوق بعضهم. دونك بطبيعه الحال غتكون لا هوتور جلوبال هو 4 فوا 22 سنتيمتر. سي لوجيك. فوالا. دونك عندنا كارطونه مثلا الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. الارتفاع ديال الاولى 22 سنتيمتر، الارتفاع ديال الثانيه نفسها حيت سون دي كارطون ايدونتيك 22 cm, 22 cm. Donc, بطبيعة الحال. Donc, la hauteur de la charge هو 4 fois 22 cm كتساوي 88 cm. Donc, la hauteur globale de la charge ou la palette chargée هو 88 زائد 15 cm اللي هو 1 متر تقريبا. D'accord. Donc, نحسبوا دابا le poids d'une palette chargée. Donc, كنحسبوا le poids de palette chargée كنحتاجوا le poids de la palette vide. Dans l'exercice, le poids de la palette vide. Déjà, ok, 25 kg. Donc, la palette vide, 25 kg. On a le poids de la charge. Le poids de le carton. شحال من كرتونه. Donc, عندنا 4 ديال لي كوش وشاك كوش فيه 10 ديال الكرتونات. Donc, شحال كاينه من كرتونات بشكل عام؟ كاينه 4 في 10 كرتونات يعني 40 كرتونه. وكل كرتونه شاك كارتون بيز 7 كيلوغرام. Donc, غنديرو 10 في 4 يعني 40 كرتونة، وكل كرتونة كتوزن 7 كيلوغرام. دونك 40 في 7 كيلوغرام. دونك نشوفو النتيجة ensemble. دونك palette poids vide سي دوني في l'exercice 25 كيلوغرام بليس لو بوا دو لا شارج هي 10 كرتونات في 4 ديال لي كوش، 4 ديال لي زيتاج، حيت كل ايطاج كل كوش فيها 4 ديال الكرتونات مضروبة في 7 كيلوغرام اللي هي 280 كيلوغرام. الوغ لو poids de la charge palettisée هو 280 kg plus 25 kg de la poids de la palette vide est égal 305 kg. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.